ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን ቃልሲ ስርዓት ደርጊ ዝተጣየሸት ቤት ትምህርቲ ወያነ ታሪኽ ንምስናድን ንምዕቃብን ዓሊማ ማሕበር ቤት ትምህርቲ ወያነ ከም ዝተመስረተት ዝገለጹ መስራትን ላዕለዋይ ኣመራርሓን እታ ማሕበር ተጋዳላይ አክሊሉ ኪዳነ ማርያም ዛጊድ ታሪኽ እታ ቤት ትምህርቲ ብመልክዕ መጽሓፍ ንምስናድ 70 ሚእታዊ ስራሕቲ ከም ዝተዛዘሙ ኣፍሊጦም ሕዚ እዚ ማሕበር እዚ ዝመስረትናሉ ዋና ምክንያት እቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ወያነ ዝነበረ ታሪኽ أتليس نفتو مزاء ولده نفت من أسي ولده خمين حلفه زبل كم محاولة يتودينا بزقبق نحلفه سدين خل بزملك عزيز تمسرتي كلنا قرد يتمال أن هلو صريت مرتنا حلينا يعني خيدنا من برخة تعبي هافتنا نبرت ما سنة مقبار نايتهم ولعو نايتهم شعزم مهارد نور سنة مقبار ما تويا ناي سنة مقبار كحزب واستقوري فصامي سرح محبر بيت تمرت ويانه انجينير كيريا واسع اتا محبر كاب سندا تاريخ بتوسخي محبر قطباو صقمات ابالاتان مقلالن اب لمعتن داغم هنصتن تግራይ ናይ ባዕላ እጃምን ምፍጻም ትካል ዕቋርን ልቃሕን ቃልየማት ጣይሻት እንቀሳቀስ ከም ዘላ ይዛረባ ተበታቲኑ ዘሎ ዓቅምታት ቤት ትምህርቲ ወያነ ድሌት አባላቱ ንምምላ ወዲብካ ክትሓጋገዝን ኣብ ህንጸት ዲሞክራሲ ትግራይ ግዲኡ ክጻወትን ምግባር እዩ ብዋናነት ኣብ ትምህርቲ ንስራሕ ኢና ኢልና ኣብ ስርዓት ትምህርቲ ምምሕያሽ ሲስተም ወይ ከዓ ስርዓት ናይቲ ትምህርቲ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ቦጎኖም ኣብ ስነዳ ታሪኽ እታ ቤት ትምህርቲ እኹል ሓይል ሰብ ክሳተፍን ቀልጢፉ ክዛዘምን ጸዊዖም ስነዳ ተሰኒዱ እዩ ቱ ተጻሓፈ ጽሑፍ ትክክለኛ ተጻሒፉ ዝጎደለ ነገር አለ ድዩ ዝብል ኮሚቴ ስነዳ نهالوتس እንደገና ነቱ ጽሑፍ ትእርም ሓንቲ ኮሚቴ ተልያ ደርግና መጽ ወራርና ገበረ ናተኸበና ንሃለና ኮይና ንማሃርና እዚ ኮ ዓብይ ነገር እዩ አንጻር ጨቋኒ ስርዓት ደርጊ ግበር ኣብ ዝነበረ ዕጥቃው ቃልሲ ኣብ ወታደራዊ ፖለቲካውን ቁጥባውን ምንቅስቃሳት ዝተማሃረ ሓይል ሰብ ንምፍራይ ቤት ትምህርቲ ወያነ ዕዙዝ ተራከም ዝነበራ ኣብቲ እዋን መምህር ዝነበሩ ተጋዳላይ ንጉሰ ለገሰ ይገልጹ እቲ ኩናት ጸውር ምሁር ሰብ ምፍጣር እያ ዓላማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ወያነ ክጣየሽ ዘሎ كل ما ده عقم زلوا تمارين مفتار يو استراتيجي بتجاربهم كم خويني كل ما ده من وتاتر كون زخيل محور إيكونومي كاس زخيل أبطنا سبورت كذا بحكمنا سر زخيل مهمر سر زخيل علامة فتيرو فلت إليس عرس لازجبر زلع على توب نيرم فلوس بلو سايز نيرم ونيرم ስለዚህ ዝተፈለየ ባህሪ እዚ ዲሲፕሊን ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወያነ ዕድል ትምህርቲ ዝረኸቡ ተጋደልቲ ምጽላል ካሕሳይን መረስ ሕልፉን ብዓርሰ እምነት ፍልጠት ክጭቡጥን ብስነ ምግባር ክህነጹን ሓጋዚት ከም ዝነበረትን እዚ ክዕቀብን ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ዝግብኦን ምዃኑ የገንዝቡ ቤት ትምህርቲ ወያነ ኣነ ክገልጾ ተለኹ ገና ብንእሽተይ ስለ ዝኸድኩ ልክዕ ወላዲ ንደቁ ዝቐጽዕ ቀጽዑ ብስርዓት ዲሲፕሊን ዘምህር ከም ገርዛ መህረን ትካል ስለ ዝኾነ بتعامي كم ولادي يزرع بيت مرتئيو ننوعلو كم هار مقبر تمامهرون أبجريد قبل مالت بيت مرتئيانه مقرد احنا ورئيو بتعامي زورد صراحيو عاي فقدن زلي قاصي ناي بيت مرتئيانه كي يطفئنا صبوتها نص زيغا تግራዋይ يمو نابدك دقناون كسجر كخللو محبر ቤት ትምህርቲ ወያነ ዛጊድ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ኣባላታ ኣብ ሙዳዊ ከም ዘላን ዛጊድ ኣስታት 200 ኣባላት ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጣ